Orasen ti panangistorya. Ti paulo ti istorya ti tatangal daw, intayo agpasyar sa jay pagadalan. Istorya ni Pen Antonio. Bigat iti Webes, nakasagana dagiti ubing iti kindergarten nga mapanagpasyar ti uneg iti pagadalan da. Ubing, agpila kayo anasayaat, tamapan tayo agpasyar ti uneg ti pagadalan tayo. Kinuna ni maestra. Wen, ma'am! Nakaragrag satmet asungbat dagiti ubing. Ket ti tangarod anang rugida a nagpila ket rimwardan iti uneg iti classroom da. Iti inda panagpagna, nakadanon da iti lugar nga adu iti libro na. Adda tayo ita ditoy library. Mapalin tayo abumulod ti libro nga ingkay basain. Kinuna ni maestra. Wen, ma'am! Sungbat met dagiti ubing. Ket intuloy da nga rod iti nagna. Iti makita ni maestra nga saan an urnos ti pila dagiti ubing. Urnosen nyo deta pila yo, sakbay tayo ituloy, tiin tayo pa nagpasyar. Kinuna ni maestra. Bayat tiin da pa nagpasyar, nakadanon dati opisina iti prinsipal, ket sadyay kinablaawan isuda ni Mrs. Bagkal. Naimbaga bigat ubing, siyak ni Ma'am Edith Bagkal, ti prinsipal daytoy a pagadalan. Kablaaw ni prinsipal kadigiti ubing. Naimbaga bigat mo, Ma'am Bagkal! Agigidan asungbat digiti ubing. Ket ditada nga intuloy nga rod tinagna, idi makita manen ni maestra asaan manen na urnos ti pila dagiti ubing. Urnosen niyo manen de pila tayo, sakbay tayo ituloy ti panagpasyar, dito'y unek ti pagadalan tayo. Kinuna ni maestra. Apagbibiit aka nito, nakadanon dagiti ubing iti pagayayaman nga adu ti ubing na. Amin ida ket nakaragragsak nga gayayam ti pada da nga ubing. Mabalin kayo agayayam mapagbiit dito'y playground. Ngem alalwadan nyo lang ti panagayayam yo. Kuna ni maestra. Bayat tinda panagayayam. Naipatikleb ni Boyet. Ma'am, adi sugat tayo tumig ko. Aksang sangit ako na ni Boyet. Huston, Boyet, mapantayo iti lugar no sa din no maagasang kasugat mo. Sungbat ni maestra. Ket intuloy daman dagiti ubing itinagna ket nakadanon sa jay school clinic. Immasideg iti babae a nakasuot iti puraw ken ni Boyet. Isuna ti school nurse tayo ket adda tayo ita ditoy school clinic. Ditoy tayo amapan na masapol tayo ti agpaagas. Akas ken ni Boyet, eksplikar ni maestra. Nalpas na agasan jay sugat ni Boyet. Pinagpila manen ni maestra dagiti ubing, ket dita nakita ni maestra ang nakaiken ti tiyan na ni Mina. Mina, agsikit pa ti tiyan mo? Saludsod ni maestra. Saan, ma'am? Sungbat ni Mina. Tatay nakpilang gamin mabisin, ma'am. Kuna ni Mina. Saan na bale, Mina? Di sumaruno papanan tayo, ket sigurado mabsug tayo. Nakaisem asungbat ni maestra. Nagtuloy ang nagnadagiti ubing ket nakadanon da jay school canteen. Adu ti nasustansya amakmakan ti lako da ditoy. Adda ti keso, tinapay, saba, ken napudot agatas. Nagbirok ti pagtugawan dagiti ubing ket titaan ang rugida anangan. Idi malpas da amangan, napansin ni maestra ang nakadumog ni Mina iti lamisaan. Adda ka din nasakit ken ka, Mina? Damag ni maestra. Awan, ma'am. Masapol ko lang mapandi kasilya, ma'am. Kuna ni Mina. Pinagpila manen ni maestra dagiti ubing ket napanda sa jay kasilya. Ubing, dito'y ti kasilya deti pagadalan tayo. Mabalin tayo nga usaren, yan pagtalain na din anadalos, numalpas tayo nga usaren. Palagip ni maestra. Agsubli dagiti ubing jay classroom dan, idi agdamag ni Boyet. Ma'am,
At dapat ka di pa banan tayo. Nabanog na gaminin, ma'am. Kaya't ko ti agtugawin. Kunani Boyet. Awanin Boyet, agsublitay di classroom tayon, tayon agrugi ang agbasa. Nakaisem asungbat ni maestra. Iketan tinagkibusan ti istorya tayo tatang aldaw. Anya kadi tinaadal tayo daytoy nga istorya. Masapol, ammo tayo ti sumurot dagiti paganurutan wenno bilin da kada tayo. Ken maibaga ti kabukbukudan a kasapulan ti bagi tayo.